painting la do ne itu ase walnut aru itu thinner ase aru itu epoxy ase de epoxy tu bishi ase epoxy insulator kan na itu sob epoxy insulator ase to ajira painting start karo itu thinner ase bottle la do material kan sob loina ase hoile kam ni start hoy to auto box la do itu bi epoxy ase aru itu tu filler ase aru itu ase compressor aru itu box la do PU sealer ase 4 liter la na itu ase Asian paint PU thinner ase aru varnish tu PU sealer aru PU glossy lo de alag milai le du bhal nai du bai du he lagibo aru itu ase epoxy insulator ase hardener laga ase du hardener laga container ase aru itu dum epoxy varnish laga container ase aru tia basuru gurubo du mix kura khan be amne an phal ba jani bole phal ba sai lobe aru kitia bi sealer kiman loi inega varnish kiman loi inega hardener inega lobo lage to same ekta cotton de same bottle laga 1 liter laga pai to alag alag volume alag alag loisi bole du phal na hobo itu karne varnish kiman loi hardener bi ne lobo lage to amni khan bi itu jani na thaibo gane itu koi dia ase aro thinner dum tai laga half volume he lobo itu 100 loisi gole 50 lobo 50 ml enega lobo lage aru itu mix kuri na spray koribo itu spray gun ase to ide fix kuri lobo fix kuri na dia spray suru hole ase range profan ma tight koro lage duhan no dia apply we side wood stain ase the first itu apply koribo black koribole la black koribo white koribole la white koribo ena color first color ena banai itu la pichete alag alag de banabo to itu coat banala do amnihan wood stain likina kai bola mone jani jani to itu he amnihan first itu apply koribo lage na to itu la pichete alag la do varnish kandi neka maribo itu pichete itu khotam ho pichete chicken sette maribole laden epoxy insulator thagibo itu next maribole la dia wood stand itu khatam hoise lok lok finishing thana itu lok lok na lagin thai itu jade hoise
আৰু ইটো আছে epoxy insulator দি মাৰি আছে ইটো পিছতেহে ফুট ফিল কৰিব ফাটা ফাটি জায়গা আৰু না পংচা জায়গা না দুখন বহুত এনেকা ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ আছে guys itu আছে epoxy আৰু itu laga first coating dorjala tu jaina ase আৰু itu mixing laga tu amni han video te dikhi jabo itu kine mix kore আৰু itu kiman like hardener volume kiman loile itu varnish tu kiman lobo itu labi amni han moi dikhai dibo to first varnish laga coat tu itu epoxy laga coat tu ineka jaina sukan kori ne rakhise to day by day amni han ke para tak update kori dibo আৰু ufale pipsi ase আৰু ইয়াতে এনেকা আছে তো এতিয়া টু কোট লেফট গ্ৰীণ আছে দুইটা কোট দিব এতিয়া সিলাৰ আৰু গ্লসি না এইটোখন মাৰিবলৈ আছে তো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি খান এনেকা চাই থাকিবি আৰু মেটেৰিয়েল খান দিও সব ইয়াতে এনেকা আনি না আছে এইটো গ্লাস ৰং পলিশকান সব এনে আনি আছে তো এইটো কান নাসা গেতে চ্যানেল দে নতুন আছে বলে মৰম ব্ৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি আৰু লাইক শেয়াৰ কৰি দিবি না আমি খানগে ৰিকুৱেষ্ট কৰা এইটো আছে